অবৈধ ভোটার বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ তীব্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেব বর্মন। ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটার তথা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন তীব্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেব বর্মনের নেতৃত্বে তীব্রামথার বিধায়ক এবং নেতারা। বিহারে এখন পর্যন্ত 52 লক্ষ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তীব্রামথা দলের নেতৃত্বকে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছেন বিহারের মতো সারা দেশেই ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটারদের বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তীব্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেব বর্মন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে দ্রুত বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য দাবি করেছেন। প্রয়োজনে सुप्रीम कोर्टे गए मामला करारो हुमकी दिएছেন তিনি। सीसीआई से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है वही चीज़ त्रिपुरा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते। और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में, अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे तिपरासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो हम लोग सब आए थे ईसीआई और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है। और हम लोग अपने हानि बुसा अपने तिपरासा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको 1 इंच जगह भी नहीं दे सकते। ये आज बात हुआ। অপরদিকে তিপ্রাসা চুক্তির সফল বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় তীব্রামথা দল থাকবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন তীব্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেব বর্মন। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, জেলার বার্তা।